হ্যাঁ পত বাবা পত, তুমি দাদার সঙ্গে খেতে বসছো না, দাদার আজকে বার্থডে আর তুমিও খাচ্ছ, তাই না বাবা? এদিকে তাকাও, এদিকে তাকিয়ে খাও। আরে বাবা, এই মিষ্টি ভাতটা খাও তো, মিষ্টি ভাতটা খাও। মিষ্টি ভাতটা খাও তো বাবা। করে রাখছি। আচ্ছা জন্মদিন, তোমার জন্মদিন সারাদিন ব্যস্ত ছিল। वहाँ के गणेश मंदिर के नए चेयरमैन के रूप में अभी नियुक्त किया गया है और दूसरी तरफ शिवगढ़ गांव के श्री महेश्वर मंदिर के नए चेयरमैन के रूप में रोलेंस पांड्यन को नियुक्त किया गया है। इसके पहले रोलेंस বড় হয়ে গেছে আমার। ইস ইস, পড়ে যাচ্ছে তো বা, পড়ে গেল তো, পড়ে গেল তো, সব পড়ে গেল। খাও, ইস মাখি মাখি খাও। হ্যাঁ বাবা, টেস্টি না?